Okey, hari ini kita akan unbox Vivo Y91i version baru memory 16GB RAM 2GB。OK， 今天我们要开箱这架 Vivo Y91i 咯，然后是 memory 是16GB 跟 RAM 2GB 的。OK， 价钱是599啊。OK， 给它 unbox 看啊。OK。 User manual, warranty card, then cover TPU case. OK， 就是有一个后壳跟那个warranty 卡咯。OK， 这个是电话。等一下我们再看你nanti kita tengok。OK， SIM eject。OK， charger 3 pin。 3只脚的那个插头咯 ，then micro USB， OK， itu saja OK， screen dia full screen macam Oppo F9， OK。 Processor dia pakai MediaTek. Okey. Ini dia punya itu. Okey, kamera belakang dia ada 2. Okey, atas dia 13, bawah yang 2 megapiksel dengan satu dia punya flash lah. Ini dia punya fingerprint. Okey. Ini dia ada dia punya on off button, then volume button. Okey. Ini dia punya SIM dengan memory card. Okey, 3.5mm punya audio jack, dan ini mic, USB micro USB, dan dia punya buzzer. Okey. Ini dia ada kamera dekat sini, dia punya speaker dekat atas sini. Okey. Okey, dia pakai Android 8.1, dia ada fingerprint dan ada face unlock. Okey, support OTG. Dan bateri dia 4030 mAh， 它的电池是4030的咯，然后是蛮大一下的。Then RAM 是 2GB 咯 ，RAM dia 2GB。OK， ada lagi 1GB boleh pakai咯，还有剩下 1GB 可以用。then 机身是 16GB 咯 ，then 还有 8GB 多可以用咯。OK， memory dia 16GB， ada lagi 8GB boleh pakai lah。OK， OK， kita tengok dia pakai SIM apa。Okey, dia pakai 2 nano SIM dengan 1 memory card lah. Okey. Okey. Ini dia black, starry black. Okey. Atas hitam, dia bawah dia ada biru sikit. Okey. 就是蓝色下面有点黑色这样咯。Okey.